अस्सलाम वालेकुम। आलमी मंजरनामे से मैं हूं नौमान खान। ईरान और इसराइल के हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट्स दे रहे हैं और आज भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। एक जानिब तो ईरान इसराइल पर हमले कर रहे हैं और जो पहले मिसाइल उनके इंटरसेप्ट किए जा रहे थे, अब इसराइल वो इंटरसेप्ट करने से भी कासिर है। इसके पीछे क्या वजूहात है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। जबकि दूसरी जानिब तीन अहम ममालिक जो है वो अमेरिका के इशारे का वेट कर रहे हैं। यानी अमेरिका अगर 2 हफ्ते बाद इस जंग का बाकायदा तौर पर फरीक बनता है तो फिर वो तीन ममालिक जो हैं उन्होंने भी अमेरिका को धमकी दी है कि ये अगर अमेरिका ये इकदाम उठाएगा तो ये बेसिकली तीसरी जंग अजीम के जानिब एक वाजे इशारा होगा और उसके बाद ऐन मुमकिन है कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए। अब अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो इस जंग का फरीक बनता है या फिर बैकग्राउंड में वो एक रोल प्ले करता है। तो ये बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आपके सामने वीडियो में रखेंगे। लेकिन उससे कबल जो कल से मिसाइल के अटैक्स ईरान ईरान ने किए खास तौर पर इसराइल पे, वो बड़े निशाने पर लगे हैं। वो कहां पर लगे हैं आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरी जानिब इसराइल ने भी कल उन पर ईरान के एक शहर पर अटैक किया और बड़े अहम मकाम पर अटैक किया, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर इसका एक तजिया आपके सामने रखेंगे कि अगर अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देता है तो जवाब में ईरान का साथ कौन देगा, ये आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और अमेरिका शायद इसी वजह से खौफजदा है। तीसरी बड़ी अहम चीज, जनरल आसिम मुनीर है कहां पे? ना तो वो अमेरिका में है ना पाकिस्तान में है, तो ये कहां पर हो सकते हैं? और फिर इसराइल की एक टीवी ने दावा किया है कि पाकिस्तान इस जंग में ईरान का साथ दे रहा है। क्या वाकई ऐसा है? इसकी खोज भी हम आपके सामने रखेंगे कि ये दावा दुरुस्त है या नहीं। सबसे पहले आगाज करते हैं। ईरान मिसाइल्स हैव डिस्ट्रॉयड इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बिल्डिंग अ डायरेक्ट हिट टू द हार्ट ऑफ इजरायली गवर्नमेंट। ये कल उन्होंने ईरान ने बहुत बड़ा चक्का मारा है। कल जब उन्होंने मिसाइल अटैक किया तो निशाना बनाया है बड़े अहम बिल्डिंग को इसराइल में। और ये बिल्डिंग मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की बिल्डिंग है। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में वजारत दाखिला है, वहां पर भी वजारत दाखिला यानी अंदरूनी तौर पर मुल्क के जो मामलात होते हैं, जहां पर लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे होते हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर वहां पर बैठे होते हैं। तो एक ऐसे मकाम को हिट करना और उसको इंटरसेप्ट नहीं किया गया इसराइल ने, तो ये इसराइल के लिए बड़ी नाकामी है। वो मैं सुन रहा था, बड़ी अहम चीज थी कि जिस तरीके से अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए वो मौखर कर दिया, तो किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अमेरिका ने इसराइल को 2 हफ्तों के लिए जिस्मानी रिमांड के हवाले कर दिया। तो ये अब जिस्मानी रिमांड इनका हो रहा है और पहली मर्तबा उनको ये समझ भी लग रही है कि जंग होती क्या है। वो पहले बेचारे गजा पर इस तरीके से बमबारी किया करते थे, गजा में बच्चों को, खवातीन को इस तरीके से निशाना बनाया कर, तो इनको इन चीजों का इदराक ही नहीं था कि ये जब बिल्डिंग को हिट करते हैं तो ये कैसे लगता है। आज जब इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को डायरेक्ट हिट किया गया तो उनको मजीद पता लग गया और उनको अब एक एक इस जंग से निकलने का उनको रास्ता भी अब नहीं मालूम कि कैसे इस रास्ते से निकला जाए। तो और इनका जो चैनल 14 है, अब चूंकि वो इंटरसेप्ट पहले कर पा रहे थे, अब इंटरसेप्ट करने की जो सलाहियत है वो कम होती जा रही है। तो ऐसे में उनका एक चैनल 14 है इसराइल का, उन्होंने एक अहम दावा किया है। वो दावा ये किया है, खास तौर पर उनने कहा कि पाकिस्तान ईरान को मिलिट्री मदद फराहम कर रहा है, ईरान के मिसाइलों के पीछे पाकिस्तान है। ये बड़ा अहम दावा है। उसमें कोई तकरीबन 6-7 लोग बैठे होते हैं और वो तज्जिया निगार जो है या एंकर जो है वो इस बात पर जोर देता है कि ईरान के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री की इक्विपमेंट्स है या पाकिस्तान की मिलिट्री की मदद है या पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उनको सपोर्ट कर रहा है और इसी सपोर्ट के नतीजे में इसराइल पर वो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में वो ये बता रहे हैं कि ईरान के पास इतनी अपनी कैपेसिटी नहीं कि वो इस तरीके से हिट कर सके, जबकि इनके पास एक स्ट्रांग मिलिट्री सपोर्ट हासिल है और वो पाकिस्तान को इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट उनके साथ है, इसलिए वो इसराइल पर हमले कर रहे हैं और वो इंटरसेप्ट भी नहीं हो रहे और वो कामयाब भी हो रहे हैं।
دوسری جانب اس کے جواب میں آج اسرائیل اٹیکس اصفہان نیوکلیئر سائٹ، ایران فائرز مور میزائلز. جب ان کی انٹیریئر منسٹری کو نشانہ بنایا گیا تو اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے شہر اصفہان. وہاں پر ایک نیوکلیئر سائٹ ہے، وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا، اور جس کے جواب میں ایران نے مزید جو میزائل تھے وہ داغے گئے. ایران has launched an early morning missile attack on central Israel resulting in a fire in Holon as a several Israeli attacks were reported including on Iran Isfahan, home to a key nuclear research center. Iranian Foreign Minister Abbas says it would be very dangerous for everybody if the United States join Israel aggression. ایرانین فارن منسٹر نے بھی کہا کہ یہ دنیا کے لیے بڑا خطرناک ہوگا اگر یونائٹڈ اسٹیٹ اسرائیل کی ایگریشن کو جوائن کرتا ہے. تو یہ بڑی، جس طریقے سے میں سٹارٹ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں باقاعدہ فریق بنتا ہے 2 ہفتے بعد، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس جنگ میں ہم ان کا یہ ساتھ دیں گے اور یہ جنگ ایران کے خلاف ہم بھی لڑیں گے. آلریڈی پھر چائنا نے بھی خبردار کیا ہوا ہے، رشیا نے بھی خبردار کیا ہوا ہے، اور ان دونوں ممالک کے ساتھ ایران کے بڑے کلوز ٹائز ہیں، سپورٹ بھی ہیں، نو ڈاؤٹ. یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ رشیا کی سپورٹ ایران کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ ہے، اور اگر دیگر یورپی ممالک اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی پھر ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملات چلے جائیں گے. پھر مڈل ایسٹ ورسز یورپ اور دیگر جو ممالک ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس میں آ سکیں گے. تو پیوٹن نے تو پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس طریقے سے اس جنگ کو جوائن کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے، اور چائنا تو آلریڈی اس چیز کا ویٹ کر رہا ہے. تو یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک تیسری جنگ عظیم کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بنتی جا رہی ہے. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اب امریکہ پہ کہ امریکہ کا سٹانس کیا ہوگا، امریکہ کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلے گا. امریکہ بیسکلی اس جنگ کا فریق بنے گا یا نہیں بنے گا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ امریکہ پہ بیس کرتے ہیں. اور امریکہ بھی چال چلن میں، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جتنا میں اس کو پڑھا ہے، جس طرح میں ان کو جانتا ہوں، مطلب پڑھتے ہوئے یا ان کے ایکشنز کو دیکھتے ہوئے، تو چال چلن میں نا سب سے آگے ہے. وہ معاملات کو کبھی بھی ایک ڈگر پر نہیں لے کے چلتے، وہ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ آپ کو بھی خوش کرے گا، وہ ایران کو بھی خوش کرے گا، وہ اسرائیل کو بھی خوش کرے گا، وہ پیوٹن کو بھی خوش کرے گا، وہ چائنا کو بھی خوش کرے گا. وہ ایسا تو وہ کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئے گا جہاں تک میرا خیال ہے. اور اگر آ گیا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک دوسرے ممالک کے لیے راستہ کھل جائے گا کہ اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اس میں کود پڑیں گے. بہرحال یہ جو اس وقت کی سچویشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں. اسرائیل اور ایران کے حوالے سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹس دیتے رہیں گے. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نے